नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गाधी पड़ी तो जुलाना के घर पे जस्ट हमारे चिकेन चलो तो देखते उपमा जुलाना मामा हेलो हेलो हाय আমার চিকেন চলছে মশলা কষা চলছে ভোকো 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 মুখরে আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে কোন করি গেলি গেলি মোটা ছোটা হেবি না নেই जुलाना बच्ची ने कुछ तो कथा ही नहीं मामा किया है हमारी कौसो जी जितने कौसो बने कहना चाहो भी तो तुमसे क्या किसी ज़बान में भी যদি চিকেন রেসিপি দরকার তোমার সবু তাহলে কমেন্ট করিব তারপরে মো ইউটিউব কু যাব সেটা চিকেন রেসিপি আছে দেখি দেব ভালো লাগবে না কথা কথা हेलो वो करथली ऑर्डर पकेला মিছা কথা মু করছি মু করছি মু সব করছি